नमस्कार दर्शक बंधु। मनीष को सबुबेले बुद्धि विचारी काम करने उचित। अन्य को भरोसा कले सबुबेले दुखर शिकार होगाकू पड़ी थाए। आपण माने भी जदि सेमिति अन्य को भरोसा करी दुखरे अछंती ताहेले एही कहानीटी निश्चय शुणंतु। आनंदपुर नामक एक ग्राम। सही ग्राम रे एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहुथिले। ब्राह्मण बुढ़ाटी सरल और निरीह थिले। सेथिपाई सहजरे समस्ते ब्राह्मण बुढ़ा को ठकी देउथिले। किंतु तांकर पत्नी अधिक चतुर थिले। दिने ब्राह्मणी कहिले, आम पाखरे एबे खाइबा पाई किछि भी नाही, केमिति चलिबा? तुमे जाओ केउठी होम यज्ञ करी किछि खाइबा पाई आनिब। ब्राह्मण देव कहिले, चिंता कर नाही, आम गाँर गौतिया मते गोटे बड़ यज्ञ करिबा पाई कहिसंती। आसंता काली मु यज्ञ करिबा निमंते गौतियांक घर को जीवी। सेठी मते बहुत किछि मिलिबो, आउ आमे आराम रे चलिबा। गोटिए दिन बीतीगला। परवर्ती सकाळ हेला। ब्राह्मण देव यज्ञ करिबा पाई गौतियांक घर को गले। गौतिया मध्य तांकु प्रणाम कले एवं ससम्माने घर को डाकी नेले। तापरे होम यज्ञ आरंभ हेला। शुभ शुभरे संपूर्ण कार्यर समाप्त घटिला। गौतिया खुशी होई ब्राह्मण को किछि चाउल, किछि टंका पैसा एवं दक्षिणा हिसाब रे गोटिए छेली मध्य देले। हस खुशी रे ब्राह्मण देव से सबु धरी घर को फेरुथिले। फेरिबा बाटरे गोटिए जंगल रास्ता देई आसिबाकू पड़े। सही जंगल रे तीनोटी चोर रहुथिले। सेमाने जेतेबेले ब्राह्मण को देखिले, ब्राह्मण पाखरे गोटिए बड़ छेली अछि। एहा देखी चोर माने ब्राह्मण को ठकिबा पाई योजना कले। जेतेबेले प्रथम चोर ब्राह्मण को भेटिला, कहिला, ब्राह्मण देव आपण गोटिए कुकुर को काहीकि मुंडई छंती? ब्राह्मण कहिले, तते कोन देखा जाऊ नाही? एहा कुकुर नुहे, गोटिए छेली। चोरटी चली गला। किछि समय परे आउ गोटिए चोर ब्राह्मण को भेटिला, आउ कहिला, ब्राह्मण देव नमस्कार, आपण काहीकि ए बिराड़ीटी को मुंडरे धरी बुलुछंती? ब्राह्मण कहिले, एहा बिराड़ी नुहे, एहा हेउछि छेली। द्वितीय चोरटी मध्य चलीगला। किछि समय परे तृतीय चोरटी मध्य ब्राह्मण को भेटिला, आउ कहिला, ब्राह्मण देव आपण कौन एते बोका? गध को काहीकि मुंडरे बोहिछंती? बरम तुमे सही गध पिठिरे बसी करी जाओ, तुमर गोड़ बथा हेबो नाही। तापरे ब्राह्मण कहिले, एहा गध नुहे, काहीकि मते समस्ते विरक्त करूछ, एहा हेउछि छेली। चोरटी कहिला, हाँ ब्राह्मण देव हेई पारे, किंतु मु जहा देखिली ताहा कहिली, आगकू आपणक इच्छा। एहा कही तृतीय चोरटी मध्य चलीगला। ब्राह्मण देव भाविले, एहा गोटिए माया भी नुहे तो? केतेबेले कुकुर, केतेबेले बिराड़ी, तो केतेबेले गध हे जाउछि। एहा भावी छेलीटी को सही जंगल रे छाड़ी देई ब्राह्मण भयरे दौड़ी पलेइले। शेषरे चोर माने छेलीटी को पाइबारे सफल हेले। ब्राह्मण देव घर को आसी तांक पत्नी को सबु कथा कहिले। ब्राह्मणी बुझीगले जे से तीन जण मिसी ब्राह्मण देव को बोका बनेछंती। तापरे ब्राह्मणी कहिले, सेमाने तुमको ठकेछंती, किंतु मु तार प्रतिशोध निश्चय नेबी। ब्राह्मणी अधिक चतुर थिले। से कहिले, स्वामी मु जहा कहिबी तुमे खाली सेतिकी करिब। किछि दिन परे दुई स्वामी स्त्री सही रास्ता दे जाउथिले। जीवा बाटरे दुई स्वामी स्त्री गोटिए कंबल को ओढ़िछंती एवं कथा हेउथांती जे आमर केते भाग्य जे एही कंबलटी को पाइलु, कारण एहा हेउछि गोटिए कुहुक कंबल। आमे एहा भितरे थिबा जाए आमको केही भी देखि पारिबे नाही। फलरे आमे आम राज्य रे थिबा सबु बड़ बड़ लोकंक घरे पसी चोरी करि पारिबा।
ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ପାଖକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଏସବୁ କଥା ସେହି ଚୋରମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ, ଆମେ ତ ତୁମକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ଆମର କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ, ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୋରମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କହିଲେ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତୁମେ କେବଳ ଆମର କଥା ଶୁଣିପାରିବ, ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଖ। ଚୋରମାନେ ଭାବିଲେ, ଠିକ୍ କହୁଛ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କ୍ଷୀର ବେପାରୀ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ପଚାରିଲେ, କ୍ଷୀରବାଲା, ଟିକେ ରୁହ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? କ୍ଷୀରବାଲା କହିଲା, ତୁମେ 3 ଜଣ ତ ଅଛ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଶଗଡ଼ବାଲା ଯାଉଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ତୁମେ 3 ଜଣ ଏଠାରେ ଅଛ, ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲ କି? ତାପରେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହୁକ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଚୋରମାନେ ସେହି 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କମ୍ବଳଟି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ ପାଇଛୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ କେମିତି ଏହି କମ୍ବଳଟିକୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବୁ? ତାପରେ ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି କମ୍ବଳଟିକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଚୋରମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହା ବଦଳରେ ତ ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା, ଆଉ 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରେ। ତାପରେ 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଇସା ପାଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଚୋରମାନେ ସେହି କମ୍ବଳଟିକୁ ଓଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଶି ଚୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେହି ଘରର ମାଲିକ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାଇଲା। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ଚୋରମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ମିଶି ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମସ୍ତେ ୱା ୱା କଲେ। କଥାଟା ଏହା କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ସେହି ଶଗଡ଼ବାଲା ଓ କ୍ଷୀରବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଭରସା କଲେ ସବୁବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟା ଏବଂ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।